Sara ta ba. Ayan. Kog yun usan diri guys. Di kauban. Ay pa matulog ko ani. Kasi magdamgo kong kwarta niya matinood ba. Dili tae. Delikado og tayo damgoan niya matinood. Okay guys, tulog tayo guys. Kasi magdamgo tag kwarta. Ah. Damgo ko. Tinood eh. Ang damgo. Kwarta. Kwarta. Naarag yun. Tinood. Ano? Kwarta guys. Tinood kayo ko.